तुझे वुचान न्यूज़ 18 JKLH वनस हजरत बल ग्राउंड रिपोर्ट है तुंस खिदमत मज ग्राउंड जीरो पे बेगम अकबर जहाँ सुन एनिवर्सरी आज मनावन बेगम अकबर जहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम सज खानदारिन मगर सह यीच कह सह तमें वक्त अख बड़ सियासी मरकज नेशनल कॉन्फ्रेंस खतर दय लट MP रेड क्रॉस वारिया फलही इदारन मज तिहुंद कंट्रीब्यूशन आज ग्राउंड जीरोस मज पृछो नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन यमन ताल्लुक अमिस कि क्या वाकई यथ पार्टी मज बेगम अकबर जहाँ मरहुमा हिश लीडर क्या तथा खातून यम तिहज लीडर तिमन वाकई तिस जाय कि तम ते बड़न तम ते वातन बड़न जायन पर वलियो करो इमन सत आज साने बेने यम तम आज मर्दन हन खुद ज्यादा ब्रोट द्रामज युस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तो मादर मेहरबान कदम तुल उस कदम पे हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पक तथ पे और तमो यम नई नई स्टेप तुल ये सान बेन ब्रोट पकड़ाने खतर अब जरूरी ये कि पॉलिटिक्स मज कत पार्टी मज सवाल तुज पार्टी मज पार्टी मज वनकस बेशुमार शायद ही आपको किसी और पार्टी में ये बासन तो माज बेनी या बेनी यम सान पढ़मज लिखमज चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटन हज कत करो चाहे सूबाई लेवल हज कत करो चाहे कॉन्स्टिट्यूंसीन हज कत करो वनकस तीच मर्दन बराबर सान माज बेन काम कर सान इलाकन मज सान तंजीम के तरफ टिकट ना टिकट युत तन टिकट हूँ सवाल यह 33% ये मुल्क का मसला है यह सारी सिर्फ ये जम्मू कश्मीर यूटी मसल कह कि तुलो कि दिमो टिकट दिमो लेकिन ये ब्रोट कुन यन जैसे ये बायस मे दिस पार्टी टिकट कह ऑब्जेक्शन आय न बाकी बे 2-3 बेन तमन दिस पार्टी टिकट ताकि तम तम खतर मेंटली तैयार मगर वनकस खुदा सुन शुक्र कि वनकस सान बेन वारिया ज्यादा तैयार इस मादरी मेहरबान करें अल्लाह ताला मगफिरत तमो लोड MP इलेक्शन तम बने मेंबर पार्लियामेंट साउथ कश्मीर मज मे तमुक याद कह लेकिन मोन फादर उस तम साथ तिमन सत कंपेनिंग करने तौर मे कह आर्टिकल पढ़मत ये मज तमो जिक्र कोर्मुत कि इतू सबस गसन और तुम करो सह दह याद कि तथ टाइमस पे अख लेडी मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़न यह सान खतर मिसाल और आज तक कोशिश सन जमात कोशिश कर सन पार्टी कोशिश कर ये कि बाकी जैन दिक्कत वन लेकिन कह दिक्कत शुरुआत मज कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मगर वनकस सह परेशानी कह वनकस अगर मेंटली तैयार गसन सान बेन तैयार फील्डस मज काम कर मे याद बस कुन जाए गसन जलस करने पब्लिक मीटिंग करने तत अगर तादाद वो मर्दन हंद खुद ज्यादा तादाद सान बेन हूँ तिक तम तम खतर तैयार कर सन जमातन तैयार कर तैयार कर मौका दुतमुत तिमन कि तुम पको ब्रोट अत मज सिर्फ अख पार्टी मदद कर अत मज सारे कर चाहे मीडिया बय सन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल एक्टिविस्ट या बाकी यम उलमा अत मज माहौल तैयार कर ताकि कोरन दिमो ना वनकस सियासतदान कथ कर हे कोरन हक नेरनुक तो बूजमुत कह स्टेटमेंट दित पतमे लट कैचो सियासतदानो यम पन्निस पानस सियासतदान वनान मेन सवाल यथ पार्टी मज बेगम अकबर जहाँ हिज शख्सियत यमो यीज कम कर यथ पार्टी मज तुह आज वारिया टाइम गो तुह एक्टिव तथ पार्टी मज अख विंग मे बासान तकरीबन सारे खुद प्रण युस विमेन विंग तथ पार्टी मज गई आज वारिया आसन यम असेंबली मज डिस्क्रिमिनेशन ईमानदारी जनरल करो कत सियासत ना डिस्क्रिमिनेशन कह सान पार्टी मज डिस्क्रिमिनेशन कह मगर अगर ओवरऑल कत कर ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि अगर मुल्क लेवल पे वो तक डिस्क्रिमिनेशन वन सन बय तैयार गसन 33% दिन खतर कहें सह गई ना डिस्क्रिमिनेशन सारे खुद बड़ डिस्क्रिमिनेशन मगर सान पार्टी मज जाय कि पक्यो सा तुम अहम फैसलन मज कोशिश कर इन्वॉल्व कर पृछन मशवर हेवन जैसे शमीमा फिरदौस सह इंस्पायरेशन सकीना यतूजी तिथे कन वन सेकंड लाइन मज फीमेल्स वारिया ब्रोट पका और तिमन एनकरेज करने चाहे तिमन पोलिटिकली उनको बैकग्राउंड अगर तिमन कहें मगर तो तिमन पुश कर ब्रोट कुन ताकि तिम पकन इंस्पायरेशन बन तिमन खवातीन खतर यम घर मज बिहत यम चाहान अत पोलिटिकल लाइन मज यून
مگر شاید کن جائے ات لکو پھہلومت یہ ہسا صرف مردن ہند خاطر مگر تس کت کہین کیازکہ آج برابر 50% اگر مردن حقوق ووٹ ترانک تتھے کن زنانن تہ تو کوشش کران نیشنل کانفرنس کے 4 فرنٹس پہ لیڈیز امید بالکل کیازِ امید اس سارنی امید کہ یم تہ کرن گراؤنڈ لیولہِ پہ تمن یہ اتھ تھاونہٕ پہ اور تمن تھوان تہ اتھ پہ تاکہ تم پکن برونٹ. News 18 جموں کشمیر لداخ تماچلس من تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور. اگر اس کت کرو پتمو کینچو دہو پہ زیادہ بارش پیوان تو سہلابی صورت حال پیدا سپدان پریت کن علاقس من چاہے اننت ناگچ کت کرو ونٹ پورچ کت کرو پامپرچ کت کرو اوور آل یتھ علاقس مز ٹینس لوگ گژھان تو لوگ پتمو کینچو ؤریو پہ مانگ کران کینچن جائن یم بنڈ تم نوزک لوگ دپان تم گژھِ مضبوط گژھٕنۍ. یپر اگر کت کرو محکمہ فلڈ کنٹرول کیا ات متعلق کران اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر فلڈ کنٹرول فیصل صاحب موجود یمن سۭتۍ کرو کت یم ونان یمو کم اقدام کرمت اگر بیٚیہِ مزید بارش گئی تو سہلابس سۭتۍ نپٹنہٕ خٲطرٕ کم تدابیر کرمٕتۍ. فیصل صاحب خیر مقدم سٲنِس پروگرامس تُہۍ ؤنتو مےٚ کم انتظامات آمٕتۍ کرنہٕ. شکریہ تہد منظور صاحب تہد تہ شکریہ. بہ ون تو اس کم اقدام تھمت اس ایڈوانس کرمت نا سٹیج ٹینڈر ات ؤریس خاطر تو سملرلی تھمت فلڈ کنٹرول ڈویژن کاکپوران سٹیج ٹینڈرز نالن خاطر تہ ریور جہلمس خاطر تہ تو تر مز یتن ایمرجنسی فلڈس دوران ہائی ڈسچارج تو ضرورت مطابق کران تم سپاٹ پہ ٹیکل. ام مزید ای سی بیگس تھمت امپاٹنٹ پوائنٹن پہ سٹیک کر جمع کرت تھومت ریونیو آفسس مز تہ پامپور آفسس مز تھے سٹیک کرت کاکپورہ تہ سٹیک کرت پلوامہ سب ڈویژن تمو تہ امپاٹنٹ وچت تھمت تم پوائنٹ یتھ لکن سہولت گھن بیگ تلنس یم گئی زونل کمیٹی میجرز. تمہ مزید پرمنٹ میجرز فلڈ مینیجمنٹ پروگرام اپروو گومت فلڈ مینیجمنٹ پروگرام اپروو گومت تر مز میجر آیٹم گمت ٹینڈر آؤٹ تم ایگزیکیوشن سٹارٹ گم نالن پہ ونکین چلان ایگزیکیوشن ریور جہلمس گھ بائی اکٹوبر نومبر لیول کم تو انشاء اللہ گھِ یتھ پہ تہ سٹارٹ تو اقدام جاری. مزید تہ ڈی پی آر بنمت یم سپاٹ ڈراپ آؤٹ گمت تم تہ کروک کور انشاء اللہ 1 by 1 کیونکہ ریورس لینگتھ واریاہ زیادہ یہ گھان سٹارٹ سنگمہ پہ کمپلیٹ سون ایریا گھان سمپورہ نش یہ پاسبل أکسٕے پروجیکٹس مز کرو سورے کور بٹ انشاء اللہ سون سٹرس 1 by 1 کرو ساری ویک سپاٹ کور. فیصل صاحب تُہۍ ؤنتو مےٚ کینٛژن جاین چھِ بنٛڈ کمزور تہٕ تِم چھِنہٕ یِوان شہراونہٕ کینٛہہ لُکن ہٕنٛز چھِ یہِ ڈِمانٛڈ کہِ تِم ہسا گژھِ شہراونہِ تاکہِ مطلب یُس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد پیٚوان چھِ تَمہِ پتہٕ سہلٲبی صوٗرت حال پیدا گژھِ کھوژان لُکھ تہٕ اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو تھوڑا بہت حظ. وٕچھو لُکن ہُنٛد ڈر بہٕ چھُس نہٕ تتھ کران خۄدا نخواستہٕ یِم چھِ سہلابس منٛز چھِ اِنسان سہلابس منٛز چھُ روزان انسانس نا سُہ خدشہ اکھ بٹ تۄہہِ وٕچھو 2014 پٮ۪ٹھ کٔژِ لٹہِ کھٔژ لیول رِور جہلمس گٔے انکریز 2015 منٛزٕے گٔے مِنی واریاہ لیولہٕ انکریز. یہ پاسبل تیز لیول مطلب بار بار گئی لیول انکریز تیل تہ سانو امپیکمنٹو سسٹین سو ڈسچارج تو بہ کر لکن گزارش تھی مے تھو ڈر آن دا جاب یتھ کی کمزوری آس پیش تو سن کوشش ایز پر اویلیبل فنڈس ایز پر اویلیبل ڈی پی آرز کرو 1 by 1 سورے ٹیکل انشاء اللہ. اس پتم لٹہ سہلاب کھسو 2014 مز تمہ پتہ آئے کی پونسہ تہ ڈپارٹمنٹس تہ تمن نین جائن کرو سا کام تہ تمن جائن گیا یہ کام. بالکل بالکل فلڈ مینیجمنٹ پروگرام اخ گو مکمل تمہ پارٹ 2 ونکین آن گوئنگ تو تمہ کو الاٹمنٹ آمژ تھی پہ نالن پہ ونکین کران کام یت پہ مے ون تھی ریورس تہ گھِ ونس لیول وسہِ بۄن أسۍ کرو اکٹوبر نومبرس مز ریورس تہ کام سٹارٹ. ڈرجنگ اِلیٖگل یۄس مطلب یہ گژھان ایکسٹریکشن واریاہن جاین گژھان اِلیٖگل ایکسٹریکشن اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ قوبوٗ یِوان پاونہٕ کینٛہہ کیازِ کہِ بنڈن چھُ امہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ نۄقصان واتان. ات پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ جویِنٹ میکنزم اکھ بنومُت اتھ منٛز چھِ جیولجی مایننگ تہِ ریونیو ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ تہِ چھِ اسہِ ساتھ اتھ منٛز دِوان أسۍ تہِ چھِ کران تہٕ انشاء اللہ اتھ منٛز تہِ چھِ اسہِ اِفیکٹِو میجٲرٕس کران 1 by 1 امپلمنٹ. لُکن خٲطرٕ کیاہ چھُ اوور آل میسیج تُہنٛز؟ ونکین ون بہ رگارڈنگ فلڈس پینک چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ اللہ تعالیٰ کرِ سہل ایز پر لیولز یم ونکین چھِ أسۍ وٕچھان سنگم یا ییٚتٮ۪تھ پامپر نِش تہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ رِسیٖڈ گژھان سنگم چھِ نارملایز گژھان رگارڈنگ فلڈ چھنہٕ پینک گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ البتہ احتیاطی تدابیر چھِ کرٕنۍ بنڈن یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ؤنِو نہٕ بنڈن نِش تہِ روزُن دوٗر تہٕ یی ون بہٕ لُکن.
سٹھا شکریہ تہد یم سا فیصل صاحب موجود یہد ون یہ کہ لکن تہ پزن اقدام کریں اگر کن جائے الیگل ایکسٹریکشن گھن تو لکن پز پان تہ سو رکاویں تاکہ پگہ وات بنڈن نقصان کی یم سی پتہ سہلابی صورت حال پیدا گھان یم ون کہ یم ہسا بھرپور کام کرت اگر پتمو کینژن ورین پہ سہلاب کھت مگر تمو تمہ سۭتۍ نسا پھٹ بنڈ کی امیک مطلب گو کہ محکمہ فلڈ کنٹرول ہسا اصل پٲٹھۍ کٲم کران تو بیٚیہِ تہِ روزان یم برونٛٹھ کُن کٲم کران یمو ووٚن کہ یُتھُے دٔریاوس لیول گژھِ کم أسۍ کرو بیٚیہِ تہِ یۄس تہِ مزید کٲم کرنٕچ سۄ تہِ کرو تاکہ لُکن واتہِ نہٕ کانٛہہ مٲلی یا جٲنی نقصان بہٕ چھُس News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ پامپرٕ پٮ۪ٹھ سعید منظور largest news network का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजे से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। बेड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। नाज़रीन तुम वुचान News 18 जम्मू कश्मीर तो बहुत बारामूला पे सज्जाद हुसैन। आज करनाव इस तुम सर वोलर लेकुक तो वोलर लेकस मज अहम किरदार वोलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी हाल हाल बनियाम तो तमो डेवलपमेंट कर्म चूँकि वोलर कन किनारन पे डेवलपमेंट कर्म अम टूरिस्ट योर अट्रैक्शन टूरिस्टन योर गसान तो वस तुचान तुम कि अकिस शिकार मज बिहित तो ये शिकार लोकल फिशर मैन जन बिचारन कह रोजगार ना फिशर मैन ये मतलब गाड़ रटती पन रोजगार कमा तो वो बनाव रोजगार नो वसील कि यमो नाव आम शिकार आम तो टूरिस्ट तो इन पन आन तौर कमा असल पे तो अथ पूर कत कर खतर वनस रियाज साहब ऑफिशियल वुकमक इन सो कत कि रियाज साहब वुकमान क्या सोचित कोर यह डेवलपमेंट या शिकार आन या फिशर मैन दितन सपोर्ट तुम बसान कि अम टूरिस्ट अट्रैक्ट गसान योर कुन। शुक्रिया कर बह तुम बार बार ये साइट पे वातान इतनस तो सान कारकर्दगी गौर जायज़ नान तो अम हमेशा बेहतर रहनुमाई सपदा
تو یم جائے ہند انتخاب کور اس زنت کہ اہل نظرن ہند کی نظریہ کہ یتھ دنیا مز ساروی کھت بہترین ویو مز اخ ویو اس زن کھٹت یہ نمایاں کرنے خاطر یم اس کوشش کر باسا یتھ جائے مز واریاہ پوٹینشل ایکو ٹورزم حوالہ ست تو ات سلسلس مز لج اس یتنس ڈیولپمنٹ کریں اس کور فرسٹ فیزس مز یتن بوڑ واک اخ تعمیر یتھ پہ وی کنسٹرکشنز واریاہ کریں باقی مگر سوشل میڈیاس پہ گو یوت وائرل کہ یمچ لوکیشن ییژ اٹریکٹو کہ لوک روٗدۍ نہٕ تمن روٗد نہٕ قابوٗ کینٛہہ تم یکدم لٔگۍ تم یتھ جایہِ پٮ۪ٹھ سٲر سپاٹا کرنہٕ خٲطرٕ واتنہِ مقٲمی ٲسِنۍ یا غٲر مقٲمی ٲسِنۍ تہٕ بٔڑِس تعدادس منٛز لٔگۍ تم یِنۍ خاص کر چھُٹی ہٕنٛدٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ تہٕ اتھ سلسلس منٛز یُس اسہِ مقصد اوس تاکہِ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ یتھ أکِس غریٖب طبقس ایمپلایمنٹ جنریشن منٛز ہٮ۪کو أسۍ یِمن یتھ جایہِ ہیلپ کٔرِتھ تہٕ اسہِ نی اِنشیٹِو تہٕ شُکر الحمدُاللہ یِمو تہِ کٔر اِنویسٹمنٹ وٕنکیٚنس چھِ یِمن ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ یہِ پکان امید چھِ کہ تیزی سان روزو أسۍ یتھ پروجیکٹس پٮ۪ٹھ کٲم کران کہ یتھ منٛز ہٮ۪کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکن ہُنٛد روزگار تہِ جُڑِتھ تہٕ سیاحت کِس نقشس منٛز کرِ یہِ اکھ اعلیٰ مقام حٲصِل. تو چونکہ ریاض صٲب تۄہہِ ووٚنوُ کہ تۄہہِ کوٚروُ یِمن واریاہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کوٚر یِمن واریاہ سپورٹ تہٕ یِمن میلیو یہِ روزگار تۄہہِ چھا باسان کہ یِمو شِکارِ آمٕژ چھِ یا ناو آمٕژ چھِ اتھ منٛز چھِ بیٚہوان ٹوٗرِسٹ یِہُنٛد روزگار چھُ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ چلان؟ بالکل یُس اَسہِ پنُن اکھ ٹارگیٹ چھُ توٚتام واتنس منٛز ہیٚکہِ کینٛہہ ٹایم لٔگِتھ مگر وٕنکیٚنس چھِ خٲطرٕ کرنہٕ تۄہہِ أسۍ برآمد سپدان یِمن چھِ کینٛہہ ییٚتنس سٹرکٹنس یہِ چھِنہٕ عام جاے کینٛہہ یِتھ کٔنۍ عام ٹوٗرِسٹ چھِ یا واٹر باڈیٖز چھِ یِمن منٛز وٕنکیٚنس چلان چھِ کاروٲیی یِم آسہٕ یہِ چھِ تھوڑا ڈِفرنٹ اکھ چھِ تُہۍ زانان کہ یہِ چھِ ایشیاہُک ساروی کھۄتہٕ لارجسٹ لیک یِوان ماننہٕ فرٛیش واٹر لیک یِوان ماننہٕ ییٚتیُک صحت تہِ آسہِ ڈِفرنٹ ییٚتِچ ویدر کنڈِشنز تہِ چھِ ٹوپوگرافی ییٚمِچ چھِ ڈِفرنٹ یتھ منٛز طور طریٖقہٕ تہِ چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ ڈِفرنٹ یتھ منٛز چھِ یِم اَسہِ بطورِ کٔشتی شِکارا مین ییٚتنس کٲم کران یِم گژھن آسٕنۍ ویل ٹرینڈ سانہِ نۄقطے نگاہ یوٗتاہ کنسٲرن چھِ یِم جھیٖلُک یا ییٚمِچ تواریٖخ چھِ یا یِم انسیڈنٹس یتھ منٛز چھِ گژھان یہِ چھِ ٹوٗرِسٹ سپاٹس علاوٕ اکھ ایڈوینچٲرٕس تہِ چھِ اکھ تہٕ تِم حالات مد نظر تھٲیِتھ چھِ یِمن کینٛہہ سٹرکٹ ہدایت آسہِ دِتمٕتۍ کانٛہہ گیسٹ ہیٚکہِ نہٕ ییٚتنس یا کانٛہہ شِکارا مین ہیٚکہِ نہٕ ییٚتنس بغٲر لایف سیوِنٛگ جاکیٹ یہِ سٲر کٔرِتھ کینٛہہ بوٹِنٛگ کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِم سختی سان عمل پیرا یِم کرناوان تتھ پٮ۪ٹھ نمبر 2 یتھ منٛز چھِ أسۍ تِمے شِکارا مین ایلاوُڈ کران یِم زن تجرُبہٕ یافتہٕ آسان یِم مٲہِر یتھ منٛز چھِ مٲہی گیٖرس منٛز پیشور مٲہی گیٖر چھِ تِمن ییٚتہِ ایلو کران تاکہِ یہِ چھِ دُنیہُک بہتریٖن اکھ ریسکیوٗ اکھ آن سپاٹ یِہٕنٛز ایگزسٹنس چھِ اسے بہتر کوئی ریسکیوٗ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نمبر 3 چھِ جناب مِلے أسۍ یِمن اکھ لِمٹ تھوٚومُت مُقرر کہِ ناوِ منٛز اگر کانٛہہ کیپسٹی چھِ تٔتھی حدوٗدن انٛدر انٛدر چھِ یِمن سوٲرۍ بَرٕنۍ ناوِ منٛز تہٕ تمہِ علاوٕ چھِ یِمن پریارٹی دِنۍ کہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ اِنسِڈنٹ گژھِ فٔسٹ پریارٹی گژھِ آسٕنۍ ریسکیوٗ تہٕ سُہ گژھِ آسُن لٲزمی یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. نمبر 4 چھِ اکھ معقوٗل کِراے یُس تہِ سیاح یور واتہِ وِزٹر یی چاہے مُقٲمی ٲسِنۍ غٲر مُقٲمی ٲسِنۍ تتھ سۭتۍ چھِ أکِس معقوٗل کمپنسیشن یُس تٔمِس یِمن دیُن چھِ یا معاوضہٕ کِراے چھِ أمِس کرٕنۍ سُہ گژھِ آسٕنۍ معقوٗل جٲیز حدوٗدن انٛدر انٛدر. نمبر 4 یُس تہِ یور گیسٹ یی تِکیازِ یِمن میوٗل موقعہٕ وٕنکیٚنس چھِ یِم سٲرٕے سٹیٹ رِپریزنٹ کران جموں اینڈ کشمیٖر یُس اَسہِ اکھ سٲنۍ شناخت چھِ أسۍ چھِ مہمان نواز حُسنِ اخلاق سان چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُقٲمی تہٕ غٲر مُقٲمی سیاحس سۭتۍ پیش یُن یِم چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ یِمن أسۍ سختی سان عمل کرناوان تہٕ اور شُکر خۄدایس کُن یہ بھی کاپریٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں. آہستہ آہستہ جب اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی کہ یہاں سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑ سکتا ہے. تو ناظرین یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ بوٗزوُ کہِ ریاض صٲبن ونُن چھُ کہِ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ یِمو تھٲیمٕتۍ احتیاطی تدابیٖر تہِ ییٚتہِ چھُ بڑٕ اصل فضا بڑٕ اصل چکر کرنہٕ خٲطرٕ فیملی سۭتۍ یا دوستن سۭتۍ یِنہٕ خٲطرٕ چھُ بڑٕ اصل ییٚتٮ۪ن چوٗنٛکہِ یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ ڈیولپمنٹ چھِ گژھان وارٕ وارٕ چھِ ڈیولپمنٹ گژھان تہٕ اکھ وقت آسہِ کہِ یہِ علاقہٕ تہِ گژھِ اکھ ٹوٗرِزم میپس پٮ۪ٹھ یی اصل پٲٹھۍ تہٕ تاکہِ غٲر مُلکی تہٕ رِیٲستی ٹوٗرِسٹ چھِ تِم تہِ یِن یور. ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِم شِکارا ایسوسیشنٕکۍ صدر چھِ غلام حسن صٲب یِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ کہِ یُس یہِ سٹیپ نیوٗ ووکماہن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ روزگار میوٗل تِمن تہٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھا یِوان تِمن. غلام صٲب سٲنِس پروگرامس تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یُس زن یہِ سٹیپ ووکمان نیوٗ اَمہِ سۭتۍ چھا روزگارٕکۍ وسٲیل گٔیا پٲدٕ ییٚتہِ یِم نوجوان ییٚتہِ چھِ. السلام علیکم سجاد صٲب ساروی برونٛہہ تُہُنٛد شُکریہ کیٛازِ تُہۍ چھِو یور وقتاً فوقتاً یِوان تہٕ روٗد سوال تۄہہِ کوٚروٕ سوال وٕنکٮ۪نس ووکمُک
یہ جاے چھِ سُہ ظُلمت علاقہٕ چھُ سُہ یُس نہٕ وٕنیُک تہِ مےٚ باسان سوپت اپور اوس ویوٚد کِہیٖنۍ یا یوت اگر وٕچھو بنڈپوٗرِس تہِ اوس نہٕ سارنٕے لوٗکَن ویوٚد کِہیٖنۍ ظُلمہِ منٛز شُکر الحمدُاللہ یُس اکھ اِنِشیٹِو لیو حُکمن تہٕ پٔتمیو 2-3 ؤریو پٮ۪ٹھ لٲج یِمو اَتھ کٲم کَرٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕکھ نظر تہٕ حال حالٕے لٲگۍ یِمو ییٚتہِ کٲم کَرٕنۍ ڈیولَپمٮ۪نٛٹٕکۍ حوالہٕ تہٕ یِمو بَنٲے کینٛہہ غزیٖبو بَنووُکھ ییٚتہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ درٛجِنٛگ چھِ چَلان یا باقٕے ییٚتہِ بنٛڈ چھِ چَلان تہٕ ییٚتِکۍ لوٗکھ گٔے اَمہِ خٲطرٕ تیار یِمو بَنٲے کینٛہہ تقریٖباً 10-20 شُکار چھِ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ وَلرَس منٛز تہٕ یِمَن تہِ میلیو اَکھ روزگار اور بیٚیہِ یِم یَپٲرۍ چھِ تِم سُہ ریڈِ ہٮ۪تھ چھِ باقٕے چیٖز چھِ کٕنان یِمَن تہِ میلیو روزگار مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ بوٚڑ اَکھ سِٹٮ۪پ اَکھ سانہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ پوٗرٕ علاقہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ خۄش قٕسمت ہِنٛز کَتھ کیٛازِ اَکھ یہِ وۄلُر لیک یہِ اوس نہٕ مطلب کُنہِ وجوٗدَس منٛز کِہیٖنۍ تہٕ اَتھ اوس نہٕ زانٲنی کانٛہہ کیٛازِ ییٚمِچ پہچانٕے ٲس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اگر وٕچھو ایشیاہَس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ لیک یہِ مگر ییٚمِچ پہچان ٲس کِتابَن منٛز نہ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ٲس لُکَن ٲس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ ییٚمِچ پہچان شُکر الحمدُاللہ پٔتمیو 2 ؤریو پٮ۪ٹھ لٔگۍ یور مقٲمی سیاح غٲر مقٲمی سیاح اگر وٕچھو تہٕ فارِن کَنٹرٛیٖن منٛز تہِ آیہِ یور سیاح تِمو وٕچھ یَتھ تہٕ تِم تہِ گٔے واریاہ خۄش گٔے تِم ییٚلہِ تِم وٕچھان چھِ وۄلُر لیک تِم چھِ وَنان یہِ پانہٕ چھِ تِم کَران بیان دَپان اَسہِ نَسا اوس نہٕ مطلب کِتابنٕے منٛز بوٗزمُت اَسہِ اوس نہٕ وٕچھمُت کینٛہہ کیٛازِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ یور چھِ یِوان تِم تہِ چھِ واریاہ خۄش گژھان مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ کَران گُزٲرِش یَتھ چھِ واریاہ کینٛہہ کٲم کَرنٕچ ضروٗرت ڈیولَپمٮ۪نٛٹ کَرنٕچ ضروٗرت خاص کر گژھِ روڈ آسُن ٹوٗرِسٹَس یا باقٕے کینٛہہ مطلب کینٛہہ ضروٗرت چھِ روڈٕچ کَرو تۄہہِ کَتھ کہِ وٕنکٮ۪نَس تہِ وٕچھ اَسہِ واریاہ روڈ چھِ آبَس تَل تۄہہِ چھا باسان کہِ اگر یہِ روڈ ڈیولَپ گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ فٲیدٕ تۄہہِ تہِ تہٕ ٹوٗرِسٹَن تہِ مےٚ چھُ باسان اگر یَتھ روڈ بَنہِ اَصٕل یَتھ علاقَس اگر روڈ بَنہِ اَصٕل ٹوٗرِسٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ یہِ یِم وۄلرٕ خٲطرٕ تہِ چھِ فٲیدٕ یِم أنٛدۍ پٔکۍ یِم بنڈپورِکۍ لوٗکھ بَسَن وٲلۍ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ کیٛازِ ٹوٗرِسٹ مطلب ییٖتۍ یِن یور ٹوٗرِسٹ مےٚ چھُ باسان ڈل لیک تہِ گژھِ مٔشِد پہلگام تہِ گژھِ مٔشِد گُلمرگ تہِ گژھِ مٔشِد تیٖتۍ یِن یور ٹوٗرِسٹ وٕنکٮ۪س چھِنہٕ یور پیدل چھِ کَران سفر 1.5 کِلوٗمیٖٹر 1 کِلوٗمیٖٹر چھِ کَران ٹوٗرِسٹ پیدل سفر مگر یَتھ جایہِ چھِ واتان یوٗت چھُ ٹوٗرِسٹَن شوق أسۍ چھِ کَران تُہٕنٛدِ وساتہٕ چھُس کَران گُزٲرِش بہٕ اعلیٰ حُکامَن سٲنۍ یُس ایڈمِنِسٹرٛیشَن یِمَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران پُرزور گُزٲرِش روڈَس کُن گوٚژھ یُن دھیان دِنہٕ تاکہِ یُس یہِ روڈ بَنہِ ٹوٗرِسٹَن تہِ گژھِ ہے آسان ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ گژھِ ہے آسان تہٕ ناظریٖن یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ بوٗزوٗ کہِ یِہُنٛد وَنُن چھُ یِہوٚے کہِ ڈیولَپمٮ۪نٛٹٕچ چھِ مٔزیٖد ضوٚرَتھ مٔزیٖد چھِ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ چوٗنٛکہِ روڈ چھُ یہِ چھُ پوٗرٕ آبَس تَل وٕنکٮ۪نَس تقریٖباً 2-3 کِلوٗمیٖٹر روڈ چھِ آبَس تَل تہٕ لُکَن یا ٹوٗرِسٹَن یور واتُن چھُ گژھان واریاہ مُشکِل تہٕ سرکار یا یُس زَن وُکما ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ اکھ فرض عٲید سَپدان کہِ یِم زَن مُشکِلات چھِ ییٚمہِ علاقٕکۍ تِم گژھن حل تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٗرِسٹ یِن یور تہٕ یَتھ غریٖب علاقَس یِمن ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوان ییٚتہِ کٮ۪ن پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان تہِ مِلہِ روزگار News 18 جموں کشمیر خٲطرٕ ورمُلہِ پٮ۪ٹھٕ بہٕ سجاد حُسین News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ چھُس منیٖر حُسین ہُرا آز کرو أسۍ کتھ چنابٕچ یِتھ پٲٹھۍ زن مےٚ پٔتۍ کِنۍ تُہۍ یہِ بھیٖڑ وٕچھان چھُ یِم چھِ احتجاج کران ییٚتہِ دٔسِل پورٕکۍ تہٕ آس پاس یِم تہِ ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ چھِ یِم چھِ احتجاج کران احتجاج چھُ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ یِمن چھِ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ تہِ اکھ سکیٖم آمٕژ دِنہٕ پریاسپورہ واٹر سپلاے سکیٖم یُس پروجیکٹ آو 1 کرور رۄپیو سۭتۍ آو سُہ دِنہٕ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ بنے یِمن تہٕ یِمن ژلے آبہٕ سختی مگر یِہُنٛد ونُن چھُ یِہُنٛد الزام چھُ زِ آز ہسا ییٚلہِ تتھ پٮ۪ٹھ کٲم سٹارٹ آیہِ کرنہٕ یُس ہسا محکمہ آثارِ قدیمہ چھُ تِمو ہسا کٔر تتھ منٛز رُکاوٹ تِم چھِنہٕ NOC وُنہِ دِوان کِہینۍ تہٕ تتھ گٔے رُکاوٹ کینٛہہ حٲیل تتھ منٛز تہٕ توے ہسا آیہِ یِم سڑکن پٮ۪ٹھ تِکیازِ پٔتمیو واریاہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ یِم آب چٮ۪وان یِم چھِ ٹینکی تراوان سایڈن ٹینکین منٛز چھِ یِم آب جمع کٔرِتھ سُے آب استعمال کران یتھ چھِ اَسہِ یِم مُقٲمی یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ باتھ یِمن پرژھو أسۍ ؤنِو مۄختصرن کیاہ معاملہٕ روٗد تہٕ تُہنٛز ڈِمانڈ کیاہ چھِ سرکارس سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ گورمنٹس یہِ کہِ 19 کرور 14 لچھ رۄپیہِ چھِ سینکشن کٔرمٕژ گورمنٹن پریاسپورہ واٹر سپلاے سکیٖمہِ خٲطرٕ ییٚمیُک آب چھُ یِوان دریاے سِنٛدِ پٮ۪ٹھ یی سا امیُک آب تہٕ اَتھ لاجے یِمو کٲم 1 رٮ۪تھ برونٛہہ لاجے یِمو PHE ڈِپاٹمنٹن کٲم یِمن چھِ پنٕنۍ 18 کنالہٕ زٔمیٖن چھِ یِمن ہٮ۪تھ یتھ فینسنگ وغیرہ چھِ کٔرِتھ مگر سۭتی چھِ اتہِ آرچِلاجِکل سٔروے آف انڈیاہُک زٔمیٖن تِم چھِ دپان گۄڈٕنیتھ نِیو اسہِ نِش NOC تہٕ أتی لٲگِو تُہۍ کٲم تہٕ سٲنۍ یہِ چھِ یِہوے گُزٲرِش کہِ یہِ کٲم گٔژھ فوری طور گٔژھ یہِ کٲم چالوٗ گژھٕنۍ تِم تہِ گٔژھ یہِ NOC کرٕنۍ بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ ما آسہِ ڈِپاٹمنٹس NOC
نِکاسی کَرٕنۍ بیٚیہِ گوٚژھ گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ تمام فنڈٕز گوٚژھ ایویلیبل تھاوُن تاکہِ یِم قریٖباً 18 گام چھِ یِمن 18 گامن میلے چنہٕ آب آز تامَتھ یُس نہٕ وٕچھمُت چھُ اَسہِ کِہیٖنۍ لُکھ چھِ وٕنکٮ۪س گنٛدٕ آب سپایلٕڈ یُس چھُ آسان یُس یَتھ منٛز یہِ سٮ۪ٹھاہ گنٛدگی چھِ آسان وغیرہ چٮ۪وان ییٚمہِ سۭتۍ مہلِک بٮ۪مارِ پٲدٕ چھِ گٔمژٕ مہلِک چھِ أسۍ چھِ دَپان کہِ ٹایم باوُنٛڈ چھِ یہِ سکیٖم یہِ چھِ آل انڈیا لیولہِ پٮ۪ٹھ اکھ مِشن اکھ گورمنٹ آف انڈیا چالوٗ کوٚرمُت ٹایم باوُنٛڈ چھِ یہِ گژھِ پھوٗری طور گژھِ یہِ چالوٗ گژھٕنۍ تاکہِ 31 دسمبر 2023 تامَتھ گٔژھ یہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم گژھٕنۍ یہِ بَنٕنۍ گژھٕنۍ یہِ سکیٖم گژھٕنۍ تاکہِ یہِ علاقہٕ تقریٖباً 15 گام گژھن مُستفیٖد اَمہِ سۭتۍ. اَسہِ حظ چھِ مُشکِلات صحیح یہِ ٲدۍ پٮ۪ٹھٕے محمد رمضان ووٚن حٲجی عبدال تیلی ووٚن یہِ حظ چھِ صحیح مُشکِلات اَسہِ حظ گٔے تقریٖباً گٔے اَسہِ 50-60 ؤری اَسہِ گنٛدوٲنۍ آب چٮ۪وان بوٗزتھ حظ گنٛدوٲنۍ آب چٮ۪وان 50-60 ؤری اَسہِ ٲس نہٕ اُمید نمو ٲس محنت پرسہٕ پٮ۪ٹھ کٔر نمو کینٛژو نفرو یِمو کَرے محنت گاندربل سایڈُک آب اَننہٕ خٲطرٕ أسۍ ٲسۍ أتھۍ وٕنکٮ۪س پرٛاران مگر اَسہِ چھِ سۄ سکیٖم وٕنکٮ۪س گژھان فیل وٕتہِ اَسہِ چھِ 14 کنال زٔمیٖن اَتھ گژھان کم قدیٖم وٲلۍ نِوان اَسہِ چھِ گژھان فیل لہٰذا کٔرۍ چھِ سون مُطالبہٕ اَسہِ گوٚژھ یہِ پرٛابلِم گژھان أسۍ چھِ خٲلی گنٛدوٲنۍ آب وٕنکٮ۪نس چٮ۪وان ییٚمہِ دٔریاوُک سۄ چھِ پرٛابلِم اَسہِ سانہِ زَنہِ چھِ آسان دۄہس پھِران نیٹ ہٮ۪تھ اورٕ یورٕ نلکہٕ پتہٕ نلکہٕ پتہٕ چھِ أسۍ موہنی تہِ منٛدچھان أسۍ کیٛاہ کرو وۄنۍ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے گژھان یِم مٔنِسٹر آے تِمو دیُت وٕنِس تانۍ دھوکہٕ أسۍ دِمو آب پرٛٮ۪تھ أکۍ ووٹ تہٕ مگر آب دیُت نہٕ کٲنٛسہِ لہٰذا کٔرۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س کران گورمنٹس اپیٖل اَسہِ سارنٕے تُلمُت سختی سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ماجٮ۪ن چھِ سخ عذاب گژھان یہِ آب نہٕ أسۍ چھِ پتہٕ شرم گژھان أنٛدرٕ کَنۍ چھِ أسۍ پتہٕ بیٚہوان یہِ چھِ پرابلِم یہِ سکیٖم کٔرۍتو یہِ جلدی چالوٗ اَتھ یِم مطلب پرابلِم ناظریٖن اَسہِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ مَسرات تہِ یِہٕنٛدۍ داد بِداد تہِ بوزو ؤنِو حظ کۭتیاہ مُشکِل چھُ تۄہہِ یِوان اَمہِ آب دادِ صحیح مُشکِلات یِوان أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ بٮ۪مار پیٚوان آب گژھِ تریش گژھِ أسۍ موٗدۍ ییٚتہِ آبہٕ دارِ چھِ سٮ۪ٹھاہ پرابلِم ییٚتہِ آبٕچ أسۍ حظ چھِ گژھان لٔکھنڈٮ۪ن نلکن پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھِ آسان پھیران نٔٹۍ ہٮ۪تھ کَلن پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚژھ آبہٕ سٮ۪ل مگر اَسہِ نہ حظ چھُ سُہ آبہٕ سٮ۪ل میلان کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ گژھان بیٚیِس گامہٕ نلکن پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھِ تَتہِ آب اَنان أسۍ حظ چھِ توٚتَتھ واتان تَتہِ حظ چھِ آسان مطلب بیٚیِس گامَس آب تَتھ حظ چھِ وَسان کَمٕے آب پَتہٕ چھِ أسۍ گژھان أسۍ تِمن کران رَٹان سُہ پھیرِ سُہ آبہٕ نوٚٹ أسۍ حظ چھِ أکِس جایہِ تہِ واتان تہٕ دِوان چھِنہٕ کِہیٖنۍ بیٚکِس جایہِ تہِ واتان دِوان چھِنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ گٔے واریاہ سون عرض چھُ یی حظ مطلب اَسہِ حظ چھُ پیٚوان حظ گرٕ پتہٕ گرٕ حظ آبس پھیرُن ییٚتہِ حظ چھِ واتان ریٚتۍ 2 ریٚتۍ آبہٕ گاڑِ حظ تٔتھۍ چھِ أسۍ آسان حظ بٕتھِ تِم تہِ حظ چھِ مطلب وَنان ہے تۄہہِ چھُنہٕ یورٕ وۄتھان وٲلۍ ہُہ چھُنہٕ مطلب سانہِ ماجہِ أسۍ لۄکچہِ کورِ تہِ نۄشہِ کورِ أسۍ چھِ کھسان ہیوٚر حظ سِنگپورہ آبس تِم تہِ چھِ تھاوان حظ گیٹ حظ بنٛد اَدٕ چھِ مطلب أسۍ چھِ تِمن ٹاس آسان اَسہِ چھَنہٕ تریشی دِوان حظ چھِ پَتہٕ تریشہِ نوٚٹ حظ مطلب 3 دۄہ یا 4 دۄہ چھِ سُہ تہِ تورٕ آب یِوان یورٕ چھِ واتان 2 ریٚتۍ حظ آب گاڑِ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ مُشکِلات حظ اَسہِ چھَنہٕ آبٕچ فیسلٹی حظ کِہیٖنۍ تہِ أسۍ چھِ یِژھٕے گُزٲرِش کران حظ اَسہِ گٔژھ آبٕچ فیسلٹی بَنٕنۍ بیٚیہِ نہ حظ تۄہہِ بوٗزوٗ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ یِم مَستوٗرات تہِ ییٚتِکۍ یعنی مرد حضرات یِم چھِ پروٹیسٹ کران اَمہِ لحاظہٕ یُس یِمن سکیٖم دِنہٕ آمٕژ چھِ یِہُنٛد وَنُن چھُ زِ یُس ہسا محکمہِ آثارِ قدیٖمہ چھُ تِم گژھن باضٲبطہٕ NOC دِنۍ اَمہِ سکیٖم تعمیٖر کرنہٕ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ زن سُہ کرور بوٚد رۄپیہِ چھِ تَتھ سکیٖم پٮ۪ٹھ گژھِ خرٕچ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن أنٛدۍ پٔکۍ یُس یہِ علاقہٕ چھُ ییٚتہِ چھِ لَچھِ بٔدۍ آبٲدی ہُنٛد علاقہٕ تہٕ یِمن ژَلہِ آبہٕ سختی تہٕ یَپٲرۍ ہاو بہٕ کینٛہہ تصویٖر تہِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو یِم ٹینکی لٲگِتھ چھِ یِم ٹینکی چھنہٕ یَپٲرۍ چھِ یِم ٹینکی گرن برونٛہہ کَنہِ یِم ٹینکی لٲگِتھ یِم چھِ اَمہِ غرضہٕ تِکیازِ یِمن چھِ آبہٕ گٲڑۍ پَتہٕ یِوان یِم چھِ اَتھ منٛز آب جمع کران یِہوے آب چھِ یِم چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ تہٕ چھلنہٕ چھۄکنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ استعمال کران تہٕ یَتھ منٛز ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ یِہُنٛد وَنُن چھُ ییٚتہِ چھِ بٮ۪مارِ تہِ کُنہِ ساتہٕ وُزان یُس یہِ آب یہِ چھُنہٕ سُہ صاف شِفاف آسان سُہ فِلٹر کٔرِتھ آب آسان کِہینۍ تہٕ یہِ چھُ یِم چٮ۪نَس استعمال کران یعنی أسۍ کرو اُمید زِ سرکار کرِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور خوض یُس ہسا یِمن سکیٖم آمٕژ دِنہٕ چھِ تَتھ سکیٖم سۄ یی چالوٗ کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یۄس ہسا تَتھ NOC ضروٗرت چھِ محکمہِ آثارِ قدیٖمٕچ تہٕ سۄ گژھِ یِنۍ یِمن فراہم کرنہٕ أسۍ کرو اُمید سرکار کرِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور تہٕ یِہُنٛد یہِ مسلہٕ یہِ گژھِ یُن حل کرنہٕ دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارَس تام اِجازت آداب